महारता देखिले ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड संस्थार संपादक सामलाल प्रधान सभापति सुनीता बाग आज राज्यर विभिन्न स्थानरू अनेक दृष्टिहीन व्यक्ति और तांको परिवार को मागणा राशन सामग्री यथा अटा तेल डाली चाउल बिस्कुट खाद्य सामग्री आदि बंटन करछन्ति। प्रथमे दृष्टिहीन मानकु उत्तर दे सम्मानित करथिले संस्थार कर्मकर्ता तापरे राशन सामग्री बांटिथिले। श्रमिक समवाय संस्था भाबे दीर्घ वर्षरू ओडिशार प्रति जिला और प्रति ब्लॉक श्रमिक मानकु निज सदस्य पद दे सेमानकु रोजगार जोगै आत्मनिर्भरशील कराइथिबा ए संस्था निज सदस्य मानकु दुर्घटना जनित सहायता आर्थिक सहायता असहाय परिवारंकु सहायता आदि जोगै सबुबेले चर्चार परिसर रे थांती। किंतु संस्थार दुई मुख्य श्यामलाल प्रधान और सुनीता बाग निज सेवाबोधक मनोभाव देखै विभिन्न अंचल अनेक दृष्टिहीन परिवारों को सहायता जोगै दैछन्ति। दीर्घ वर्ष पर्यंत सेमानंकु सहायता जोगै देबाकू प्रतिश्रुति मध्य दैछन्ति। संस्थार अतिरिक्त संपादक स्वरूप कुमार राउत और अन्यान्य कर्मकर्ता माने मध्य ए महान कार्य रे निजको शामिल करथिले। तेबे आगामी दिन में ए संस्था एभली सेवाबोधक मनोभाव रखी सबु वर्गर असहाय मानंकु सहायता करि चलिबे बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। केन्द्रापड़ारू बाबुली मलिक रिपोर्ट संग्राम टीवी। 10-15 जन मेम्बरशिप रहीचु आउ लेबर ऑफिस को आमे 10 वर्ष हला चिन्हिलु बा जानिलु सोनी दीदी को द्वारा आउ आमे जेतल जहा साहाଯ୍ୟ मागु सोनी दीदी आमको नहीं जोगाई दियंती राशन आकार रे एवं कोरोना समय मध्य आमको बहुत साहाଯ୍ୟ सहयोग करिसंती। आमे सोनी दीदी एवं लेबर ऑफिस को बहुत धन्यवाद दउछु। आ एमिति सदा सर्वदा आम सहित लेबर ऑफिस हाथ साहाଯ୍ୟ सहयोगर हाथ बढ़ाई थांतु। मो ना सुनीता बाग मो ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेसिडेंट अच्छी। दृष्टिहीन भाई भौणी को मु तो दीर्घ 10 वर्ष है साहाଯ୍ୟ करि आसुछि। से माने मो पाखरे थिले जो आम ऑफिस थिला से तले रहउतिले से माने दुनिया देखि पारु नहंती हेले मु जदी किछि किछि देबे बेले से माने चली पारे सेतरे खुशी मोर से माने भी खुशी हेबे मु भी खुशी आ भगवान भी आशीर्वाद करबो से माने भी आशीर्वाद करबे। कौन बोले से डाली चाउल अटा चीनी तेल कपड़ा तापर जिते बेले दरकार पड़ुछि मेडिकल ट्रीटमेंट पाई भी मुझे किसी साहाଯ୍ୟ करुछि। तांको सुविधा असुविधार सब ठेड़ा होछि से माने आसिक मते जेते कंप्लेन कले मु से जिंस मो पाखरे थिले मु देई दउछि। मु भाबुछि जिते दिन पर्यंत ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी थिबो सेते दिन पर्यंत तांको साहाଯ୍য करबी समस्त को जेंति साहाଯ୍য करबी से सिस्टम रे मु चालीसी मु तो आशा रखी जे जी विकलांग भाई भौणी अच्छा जिते हैंडिकैप अच्छा समस्त को साहाଯ୍ୟ करी आउ भी जिते मेम्बर अच्छा आम फील्ड भी अच्छा सेवा करी समस्त। नमस्कार मो ना हूँ दिवाकर पल्लाई। यही आमर गोटे दृष्टिहीन संस्था गोटे अच्छी आमर यही टमांडोरे से आम जड़े जड़े मेम्बर समस्ते अच्छु 10-15 जन। आमर जो आमर ये लेबर ऑफिस प्रधान बाबू सोनी दीदी ये आमर एमती आमको लेबर सोसाइटी साहाଯ୍ୟ करुचंती। जितेबाला जहाँ पाखक आसूँ जितेबाला जहाँ भी आमर नित्य व्यवहार जिनस सब आवश्यक से माने चाउल हो डाली हो अटा हो जहाँ भी हो साहाଯ୍ୟ करुचंती। हो गलानी दीर्घ 10 वर्ष एमती साहाଯ୍ୟ करि चलचंती। जेतबले भी आमर सेतबले आमे एई पाखरे रहउतलु एई मानक पाखरे रहउतलु लेबर ऑफिस लेबर ऑफिस पाखरे रहउतलु सेतबले जे कि से माने जदी मांस हो वा चिकेन हो जहाँ आणुतिले माछ हो जहाँ आणुतिले तांकर किले आमर अधिका पिलो बोली आम पई 2 किलो 3 किलो धरिक आसुतिले। आज्ञा
ଏବେ ଡାଲି ହଉ ଚାଉଳ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ବି ହଉ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଲାଲ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମର ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜଣେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତେ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଠି ତ 15ରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ, କାରଣ ଆମର ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆମର ସୋସାଇଟି କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କରୁଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ଉପରେ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାର ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ ଓ ଆମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଭଗବାନରୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିବ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ଏ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ଆଗରେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ବିକଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଦିଆ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ଆମର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଅଟା, ତେଲ, ଚିନି, ଡାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତ୍ର ବି ଯୋଗା ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ବି ସେମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲେଖା, ଅଟା, ତେଲ, ଚିନି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ଆଜି।